बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन। साल का उन्वान आज़ादी, बराबरी और इंसाफ है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की हिमायत और पासदारी जारी रखेगा। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। गजा में भी इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक है। फलस्तीनियों को बदतरीन नस्लकुशी का निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम आलम फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें करें। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के पैगामात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। आला अस्करी और सिविल हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का यह पहला दौरा है। ISPR। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। नफरत, इंतकाम और अना को खत्म करके अवाम की खिदमत की सियासत करना होगी। हमारी पार्टी ने हमेशा पसमानदा तबके की नुमाइंदगी की। आइंदा इंतखाबात में हमारा मुकाबला सियासी मुखालिफिन से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। इख्तिदार में आकर मुल्की वसाइल अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से पार्टी रहनुमा सैयद इफ्तिखार गिलानी, मोहम्मद शाह खग्गा और इसहाक खाकवानी की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नौजवान सोशल मीडिया को अपनी ज़ात के बजाय अल्लाह ताला के दीन और उम्मा के लिए इस्तेमाल करें। झूठ फैलाने और किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर हमलों की बजाय सोशल मीडिया का तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल जमात इस्लामी की तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में तकरीब से खिताब। आइंदा आम इंतखाबात में जीत कर अवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ का एजेंडा पाकिस्तान को माशी लिहाज से मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। CPEC के तहत शुरू किए गए मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। अवाम को सस्ती बिजली और गैस के साथ साथ महंगाई से भी निजात दिलाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का शकरगढ़ में जलसा आम से खिताब। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी। मजीद 213 अफराद शहीद। सिहोनी फौज ने 250 से जायद मकामात को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 17,700 से तजावुज कर गई। 48,800 जख्मी, 7,780 लापता। अस्पताल भी मुसलसल हमलों की जद में। एम्बुलेंस पर फायरिंग से 2 हेल्थ वर्कर्स जाँ बहक। आलमी इदारा सेहत की शदीद मजम्मत। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान बरकरार। 36% घराने शदीद भूख में मुब्तला। 10 लाख बच्चे बेघर हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों का एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा। बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फराहम करने की मंजूरी दे दी। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बरतानिया, लबनान, यमन, स्पेन और उर्दन में मुजाहिरों में हजारों अफराद की शिरकत। सिहोनी जारहियत की शदीद मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एस्थेटिक्स मेडिसिन या जमालियाती तिब और इंसान का बहुत पुराना ताल्लुक है। हुकूमत इस शोबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। ऐप के इजरा से दूर रस असरात मुरत्तब होंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में धमाका। SHO CTD मुराद जामोद शहीद। वज़ीर आज़म की धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। अनवारुल हक काकड़।
वतन पर कुर्बान होने वाले शहदा को कौम का सलाम। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल उमर फरीद ने फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत बेनकाब। 1989 से अब तक 96,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद, 7,000 को दौरान हिरासत और जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। हजारों खवातीन की बेहुरमती। अमरीकी रियासतों टेनेसी और केंटकी में तूफानी बारिश और बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, 23 जख्मी। बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुंचा। 52,000 के करीब सारिफीन बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप। पाकिस्तान की भारत को 8 विकेटों से शिकस्त। अजान ओवैस ने 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान साद बेग और शाहजेब खान की निस्फ सेंचुरियां। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद जीशान की 4 विकेटें। By 8 wickets. They played some brilliant cricket. This man on your screen deserves all the credit. कराची में नेशनल T20 कप का फाइनल मैच। एबटाबाद रीजन का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कराची वाइट्स की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। And it goes the distance as well. नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान रंगो नस्ल, मजहब, ज़बान और सियासत से बालातर होकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अपना किरदार अदा करता रहेगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की हिमायत और पासदारी जारी रखेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम का मकसद आबादियाती तब्दीली और कश्मीरियों को उनके हक़ खुदरादियत से महरूम करना है। आलमी बिरादरी कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरादियत समेत कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक देने के लिए भारत पर दबाव डाले। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में इंसानी हुकूक की एक और तशवीशनाक सूरत हाल सामने है, जहाँ इसराइल गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, जिसके नतीजे में मासूम खवातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी बिरादरी पर गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें करे और फ़लस्तीनी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक़ दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को रियासती दहशतगर्दी और बदतरीन नस्ल कुशी का निशाना बना रहा है। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि आलमी बिरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। बदकिस्मती की बात है कि फ़लस्तीन के अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने हस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी करके हज़ारों बेगुनाह लोगों को शहीद किया है, जिनमें खवातीन, बच्चे और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन और इमदादी कारकुन शामिल हैं। इसी तरह भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी बैनुल अक़वामी बिरादरी की तवज्जो का मुतालबा करती हैं कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी का राज कायम करने पर भारत को जवाबदेह ठहराए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया गया, जिसका मकसद दुनिया भर में इंसानी हुकूक की अहमियत को उजागर करना है। तफसील मलिक उमर से। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम दुनिया के बेशतर ममालिक में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। 1948 में इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को अक़वाम मुत्तहिदा ने अमली जामा पहनाया। इस करारदाद के मुताबिक दुनिया भर के इंसानों को जीने का हक, अपने फिक्र के इजहार की आज़ादी, समाजी तहफ़्फ़ुज़, रोजगार, तालीम, सेहत और दीगर माशी और सकाफती हुकूक बिला इम्तियाज बराबरी की सतह पर फराहम करना जरूरी है। रवां साल दुनिया में सबसे ज्यादा 500 ज़बानों में
में तर्जमा होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इस अहम तरीन डिक्लेरेशन की 75वीं सालगिरह भी है। ताहम 75 साल गुजरने के बावजूद दुनिया के कई ममालिक में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। हाल ही में इसराइल की जानिब से जिस तरह इंसानी हुकूक को रौंदा गया, आलमी बरादरी इसकी गवाह है। ताहम ये सिलसिला 2 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी किसी से पोशीदा नहीं। 7 दिहाइयों से मुसलसल जुल्म की चक्की में पिसते नहत्ते कश्मीरी आलमी बरादरी से ये आस लगाए बैठे हैं कि वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की रूह पर अमल करते हुए जुल्म बर्बरियत का सिलसिला रोकने में अपना किरदार अदा करें। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। ISPR के मुताबिक अपने दौरे में जनरल सैयद आसिम मुनीर आला अस्करी और सिविल हुक्काम से मुलाकात करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारी पार्टी ने हमेशा पसमानदा तबके की नुमाइंदगी की। आइंदा इंतखाबात में हमारा मुकाबला सियासी मुखालिफिन से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। नफरत, इंतकाम और अना को ख़त्म करके अवाम की खिदमत की सियासत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इक़्तिदार में आकर मुल्की वसाइल अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारी पार्टी ने हमेशा पसमानदा तबके की नुमाइंदगी की है। आइंदा इंतखाबात में हमारा मुकाबला सियासी मुखालिफिन से नहीं बल्कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। नफरत, इंतकाम और अना को ख़त्म करके अवाम की खिदमत की सियासत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इक़्तिदार में आकर मुल्की वसाइल अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अजीम बाग में करक, बन्नू, लकी मरवत, कुरम, औरकजई और कोहाट के पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल के हल के लिए बुनियादी सतह पर इक़दामात करना होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक फाटा के मुख्तलिफ इलाकों के अमायदीन और पार्टी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। अमायदीन और पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन से पार्टी रहनुमा इफ्तिखार गिलानी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। IPP के सीनियर रहनुमा मोहम्मद शाह खग्गा और इसहाक खाकवानी भी इस मौके पर मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हम सोशल मीडिया को अपनी ज़ात की बजाय अल्लाह के दीन और उम्मा के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि झूठ फैलाने और किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर हमलों के बजाय सोशल मीडिया का तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल जमात इस्लामी की तरजीह है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहोनी मज़ालिम को दुनिया भर तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं उनकी जमात तालीम, सेहत और दूसरे शोबों में इनकलाब बर्पा करेगी। इंतखाबात जीत कर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर दोबारा गामजन करेंगे। शकरगढ़ में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ का एजेंडा पाकिस्तान को माशी लिहाज से मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। एहसन इकबाल ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में जीत कर अवाम की खिदमत करेंगे। मुल्क भर में सड़कें और मोटरवेज का जाल बिछा देंगे। CPEC के तहत शुरू किए गए मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। अवाम को सस्ती बिजली और गैस फराहम करके महंगाई से निजात दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कायरा का कहना है कि उनकी पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही, अवामी ताकत से इक्तदार हासिल करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर, किसान और माशरे के महरूम तबकों की नुमाइंदगी की है। इक़्तिदार में आकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करेंगे।
کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی، اور یہاں آپ کو بتائیں غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے۔ غزہ کی پٹی میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے، قابض فوج ہر جگہ حملے کر رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فوج نے غزہ میں 250 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق صہیونی حملوں میں مزید 213 افراد شہید ہوئے، جس کے بعد غزہ میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 17,700 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 48,800 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق 7,780 افراد لاپتہ ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق جنوبی غزہ کے مرکزی شہر خان یونس پر تازہ حملوں میں کم از کم 10 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ وسطی غزہ پر بھی وحشیانہ فضائی حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے ہسپتال بھی مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ جبالیہ میں العودہ ہسپتال کا محاصرہ جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے رات گئے چھاپوں میں ایک خاتون سمیت 28 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کا کہنا ہے کہ قابض فوجیوں نے 16 ایمبولینسز کے ایک قافلے میں ایک ایمبولینس پر فائرنگ کر دی، جس سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 ہیلتھ ورکرز بھی جاں بحق ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ صہیونی حملوں میں اب تک ادارے کے 133 ملازمین اسرائیلی حملوں سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں بدترین انسانی بحران برقرار ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ غزہ کے 36% گھرانے شدید بھوک میں مبتلا ہیں۔ یونیسیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق جنگ سے تباہ حال غزہ میں 10 لاکھ بچے بے گھر ہو چکے ہیں۔ امداد کی فراہمی پر پابندیاں اور رکاوٹیں ان کے لیے سزائے موت کے مترادف ہیں۔ اقوام متحدہ اور امدادی اداروں نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ اقوام متحدہ اور امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچے اموات اور زخموں کی صورت میں اس جنگ کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہلاک مزید 5 فوجیوں کے نام جاری کیے ہیں۔ دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو 14,000 ٹینک کے گولے فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کانگریس سے اس اسلحے کی فراہمی کی منظوری بعد میں لی جائے گی۔ غزہ میں صحت کی صورتحال پر WHO کا ہنگامی اجلاس جنیوا میں شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس 15 ممالک کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈھنوم نے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے میں ناکامی پر شدید مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں صحت کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ 7,000 بچوں سمیت 17,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ علاقے میں مناسب خوراک، پانی، رہائش اور صفائی کی کمی کے ساتھ بیماریوں کے پھیلاؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خونی اسہال اور یرقان سمیت وبائی امراض کی صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے۔ 36 میں سے صرف 14 ہسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ مسلسل بمباری سے بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے تقریباً 2/3 مراکز غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈھنوم نے کہا کہ جنوبی غزہ کے 2 بڑے ہسپتال اپنے بستروں کی گنجائش سے 3 گنا زیادہ کام کر رہے ہیں۔ مسلسل حملوں کی وجہ سے شہری شدید ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حملوں سے طبی عملہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 286 ہیلتھ کیئر ورکرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں ہیلتھ ورکرز کا کام کرنا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے مراکز کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جارحیت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ صحت کے نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے عالمی ادارہ صحت کے کردار کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہسپتالوں اور صحت کے مراکز کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پاکستان ان حملوں کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ On behalf of the people and government of Pakistan, I would like to express our unwavering support to the people of Palestine. We support the revised draft resolution. Pakistan was among the first countries to send humanitarian assistance to our brothers and sisters in Palestine since the outbreak of the current wave of violence. We condemn targeted attacks on the civilian infrastructure, which have resulted in the death of over 17,000 Palestinians, of which more than 7,000 are innocent children. اور غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں برطانیہ، لبنان، یمن، اسپین اور اردن میں مظاہرے کیے گئے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ غزہ پر حملوں میں بڑی تعداد میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔
निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि एस्थेटिक मेडिसिन का इंसान से पुराना ताल्लुक है। हुकूमत इस शोबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। रावलपिंडी में एस्थेटिक फिजिशियंस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है। उन्होंने ऐप के इजरा को संगे मील करार दिया और कहा कि इसके दूररस असरात मुरतब होंगे। कौन है जो कि खूबसूरत नज़र नहीं आना चाहता? साइंस और ये मेडिसिन और ये जो ब्रांच है मेडिकल साइंस की, इसने काफ़ी तरक्की की है। आपका जो काम है उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अगर लोग ना चाहते कि वो खूबसूरत नज़र आए तो हर गली मोहल्ले में जो आपके ब्यूटी सैलून्स हैं वो बंद हो जाते। मुआविन खुसूसी इंसानी हुकूक मिशाल मलिक ने कहा कि रावलपिंडी में एशिया की पहली एसोसिएशन का क़याम बाइस फ़ख्र है। तकरीब में पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद खान, माहिरीन जिल्द, कॉस्मेटिक्स और अद्वियात के माहिरीन ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि एहतियाती तदाबीर, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली और ग़िज़ाओं के बेहतर इस्तेमाल से खूबसूरती को बरकरार रखा जा सकता है। तकरीब के अख्ताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि कौम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। मुस्लिम लीग की टीम काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। नवाज शरीफ ने मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। मलाकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 के बाद मुल्क के हालात ख़राब हुए। हमारी मखलूत हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को तरक्की की राह पर चलाना है तो नवाज शरीफ का आना ज़रूरी है। अमीर मकाम ने कहा कि तमाम अज़ला की तंजीमों को सीट एडजस्टमेंट का इख्तियार दिया है। इस मौके पर साबिक विफाकी वज़ीर लाल मोहम्मद खान के फर्जंद मोहम्मद नईम खान ने मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि दूसरों को चोर डाकू कहने वाले ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के 70 अरब रुपए चोरी करने वाला कैसे सादिक और अमीन हो सकता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाने वालों ने दूसरों की पगड़ियां उछालने के सिवा कुछ नहीं किया। आबिद शेर अली ने कहा कि नवाज शरीफ का एजेंडा पाकिस्तान की खुशहाली है और उन्होंने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है। नवाज शरीफ मुल्क को मौजूदा माशी गर्दाब से निकालेंगे। पाकिस्तान की गरीब आवाम का 70 अरब रुपए का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, वो शख्स जिसको ईमानदार करार दे दिया गया, सादिक और अमीन, ने पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया। पाकिस्तान के तमाम शुरफा और लीडरशिप की पगड़ियां उछाली गई। उनको चोर और डाकू के खिताबों से नवाजा गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब का एजेंडा पाकिस्तान की खुशहाली है। वोट को इज्जत तब मिलेगी जब पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम खुशहाल होगी। पाकिस्तान के वोट को तब इज्जत मिलेगी अब पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे। खुशहाली अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क की बका की जमानत हैं, इख्तिदार में आकर मईशत को मजबूत करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में चौधरी मुशाहिद रजा गुज्जर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून वाज़े अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके विफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी। कैप्टन सफदर ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI ने 9 मई को मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा किया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से इलेक्शन जीतेगी। साबिक सूबाई वजीर एजाज हुसैन शाह शिराजी की तीसरी बरसी पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिंध समेत पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत ने मुल्क में खुशहाली और तरक्याती दौर का आगाज़ किया और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जंग गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत है और इसके पास तमाम मसाइल का हल है। उन्होंने कहा कि हमारे रहनुमाओं और कारकुनों ने मुल्क में जमहूरियत के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने कहा कि हम आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं और अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आकर अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर में कामयाब जलसा इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में हैं। मुल्क से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 2121 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,21,101 हो गई है।
खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से, जहां धमाके के नतीजे में SHO CTD मुराद जामूद शहीद हो गए। धमाका सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर उस वक्त हुआ जब SHO अपनी गाड़ी में दफ्तर जा रहे थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने धमाके में SHO मोहम्मद मुराद की शहादत पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और शहीद के लिए बुलंदी दराजात की दुआ की। उन्होंने ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानें कुर्बान करने वाले शहदा को सलाम पेश करती है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने भी SHO की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली इमरान खान डोमकी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत पूरी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के यौम शहादत के मौके पर गुजर खान में जातली के करीब उनके मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। मेजर जनरल उमर फरीद ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर शहीद को सलामी भी पेश की गई। लोगों की बड़ी तादाद ने भी शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी और कुरान ख्वानी की गई। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मजहर है। पाकिस्तान के ये दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं और पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जनवरी 1949 को गुजर खान में पैदा हुए। वो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। सितंबर 1966 में मोहम्मद हुसैन बहैसियत सवार ड्राइवर पाक फौज में शामिल हुए और ड्राइवर होने के बावजूद रजाकाराना तौर पर खुद को लड़ाई के लिए पेश कर दिया। 8 दिसंबर को सवार मोहम्मद हुसैन ने मुमकिना हमले को भांपते हुए दुश्मन के तोपखानों पर फायर करवाए और दुश्मन को मुंतशिर कर दिया। वो वतन अजीज़ के दिफा में मसरूफ़ थे कि एक छुपे हुए भारतीय टैंक में मशीन गन का बर्स्ट सवार मोहम्मद हुसैन के सीने से पार हो गया और ये दलेर जवान मुस्कुराते हुए वतन अजीज़ की आन पर कुर्बान हो गया। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि गजा पर जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी इक़दामात करे। वहाँ जो जुल्म सितम और बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ कभी भी पाकिस्तान ने कोई कमी कोताही नहीं की है। इस्लामी दुनिया के 3 मुमालिक में से पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में पहला मुल्क है जिसने इमदादी सिलसिला शुरू किया। लेकिन हम चाहते हैं कि अहले गजा, अहले फ़लस्तीन अपने घरों में आबाद हों और वो इमदादी सिलसिला जारी है। इस वक्त इशू एक है और वो ये है कि पूरी इंसानियत अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। इस वक्त इसमें तकसीम पैदा करना मैं समझता हूं अहले फ़लस्तीन के साथ जुल्म है। मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कराची में वाइट कोट मार्च किया गया। मार्च से खिताब करते हुए जमाते इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग कर दी है और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों को चाहिए कि वो गज़ा में फ़लस्तीनियों की हिमायत करें और फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए इक़दामात करें। मार्च से दूसरे मुक़र्ररीन ने भी खिताब किया। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। नाज़रीन, इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया गया इंसानी हुकूक का आलमी अलामिया वाकई एक संगे मील था, लेकिन इसमें दर्ज 30 बुनियादी इंसानी हुकूक में से एक भी मकबूजा कश्मीर के लोगों को मुयस्सर नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि काबिज भारतीय फोर्सेज हक़ खुदरादियत का मुतालबा करने वाले बेगुनाह कश्मीरियों को बेदर्दी से कत्ल, गिरफ्तार और हिरासा कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में 1989 से अब तक 96,000 से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें से तकरीबन 7,000 को दौरान हिरासत और जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद रहनुमा शबीर अहमद शाह और नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने पैगामात में कहा है कि इंसानी हुकूक का दिन मजलूम कश्मीरियों के लिए कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का वाहिद खित्ता है जहाँ की पूरी आबादी को तमाम इंसानी हुकूक से महरूम रखा गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच भारतीय हुकूमत की जानिब से दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर अपना फैसला कल सुनाएगा।
بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں تلاشی کی کارروائیاں تیز اور پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے بھارتی فوجیوں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا ہے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیاں روزانہ کا معمول ہیں۔ اقلیتیں ہوں یا کشمیر کے مظلوم مسلمان، ہندو انتہا پسندی کے افریط سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہندوستان انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہے۔ تفصیل عبداللہ شاد کی رپورٹ میں۔ آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہنے والا بھارت 75 سال گزرنے کے باوجود انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہے۔ بھارتی اقلیتوں کی حالت بہت بدتر ہے۔ غیر قانونی زیر قبضہ جموں اور کشمیر میں 1948 سے مظلوم کشمیری ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے تمام عالمی ضابطے بالائے طاق رکھتے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اگست 2019 کے بعد سے اب تک 1000 سے زیادہ کشمیری شہید، 150 خواتین زیادتی کا شکار جبکہ 200 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ سے اب تک 22,000 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں جبکہ 1200 املاک نظر آتش کر دی گئیں۔ خود بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں پر زمین تنگ ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں 500 سے زیادہ مساجد اور مزارات شہید کر دیے گئے۔ 2023 میں بھارت کی 23 ریاستوں میں عیسائیوں کے خلاف 400 تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ صرف جنوری تا جون 2022 میں عیسائیوں کے خلاف 274 پرتشدد واقعات پیش آئے۔ بھارت کے سرکاری نیشنل کرائمز ریکارڈ بیورو کے مطابق گزشتہ 5 برس میں نچلی ذات کے ہندوؤں کے خلاف 2.5 لاکھ سے زیادہ نفرت انگیز جرائم رپورٹ ہوئے۔ ڈیچے ویلے کے مطابق بھارت میں اوسطاً ہر 10 منٹ میں ایک دلت کے خلاف تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے۔ بھارت میں صحافت کا گلا گھونڈنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قوانین کا استعمال بھی تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ 2020 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مودی سرکار کے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے تنگ آ کر بھارت میں اپنا دفتر بند کر دیا، جبکہ 2022 میں آکسفیم اور 2023 میں مودی کے خلاف ڈاکومنٹری نشر کرنے پر BBC انڈیا کے دفاتر پر مودی سرکار نے دھاوا بول دیا۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے، آزادی کی شمع روشن رہے گی۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ جبر سے قوموں کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ سیمینار میں ریسرچ اسکالرز، صحافیوں اور طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی۔ انسانی حقوق کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جس پر عالمی برادری نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اسلام آباد میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر مظفر آباد میں بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اقوام عالم سے کشمیر و فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیل عدیل احمد خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر اور انٹرنیشنل جسٹس فار ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف نکالی گئی ریلی میں خواتین، بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز تھام رکھے تھے جن پر بھارتی جنگی جرائم کی تفصیلات درج تھیں۔ مظاہرین سے جھنڈے اٹھا کر بھارت اور اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ریلی میں شریک کشمیری مظاہرین نے پاکستان، کشمیر اور فلسطین کے پرچم بھی تھام رکھے تھے۔ وہاں پر مذہبی قدغنیں ہیں، وہاں پر انسانوں کے اوپر نقل و حرکت میں پابندی ہے۔ ہم دنیا پوری سے یہ اپیل کرتے ہیں، اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس کا نوٹس لیا جائے۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر اور فلسطین میں نہتے شہریوں کے قتل عام کے خلاف منہ پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اظہار مذمت کیا۔ ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے انسانی حقوق کے علمبرداروں، عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ سے مطالبہ دہرایا کہ وہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کروانے اور خطے میں امن کے پائیدار حل کے لیے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے حل کروانے کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ ریلی کے شرکاء نے ساترا موڑ سے مرکزی ایوان صحافت تک مارچ کیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ چیئرمین واپڈا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی نے دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ کا دورہ کیا اور ڈائیورشن سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ گزشتہ ہفتے ڈیم سائٹ پر دریائے سندھ کا رخ جزوی طور پر موڑنے کے بعد ڈائیورژن سسٹم آزمائشی طور پر فعال ہے۔ چیئرمین واپڈا نے دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ کی مختلف سائٹس پر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ڈیم کی 13 سائٹس پر بیک وقت تعمیراتی کام جاری ہے۔
سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ شوکت ترین نے دبئی میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات میں اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ نے شوکت ترین کا سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ منظور کر لیا۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کی بیان بازی میں شدت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون کے تحت انتخابی مہم کے لیے 54 دن دیے جائیں گے۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں بہت سی حکومتیں اپنا وقت پورا نہیں کر سکیں، احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس 4 دہائیوں بعد سماعت کے لیے مقرر ہوا، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کی باعزت طریقے سے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ڈی ایم حکومت سے پہلے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے، پچھلی حکومت میں یہ تعلقات بحال ہونا شروع ہوئے، اب کافی بہتر ہیں۔ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پبلک براڈ کاسٹرز عوامی سپورٹ پر چلتے ہیں، ان اداروں میں ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک براڈ کاسٹرز کی نجکاری کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ کے منصوبے کا دورہ کیا اور کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سگیاں سے نیازی چوک اور بابو صابو سے سگیاں تک کے پورے روٹ پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کے اطراف سڑکوں پر تجاوزات کا فوری خاتمہ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ منصوبے کے پیکج 2 بابو صابو تا سگیاں کا مجموعی طور پر 24%، جبکہ پیکج 1 سگیاں تا نیازی چوک کا 40% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ پنجاب میں 10 سال بعد نہروں کی بھل صفائی ہوگی۔ بھل صفائی 26 دسمبر سے 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں ہونے والے اجلاس میں بھل صفائی کے پروگرام اور پانی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ بھل صفائی کے دوران نہروں کی مرمت پر بھی توجہ دی جائے۔ انہوں نے انتظامی افسران کو پانی چوری کے سدباب کے لیے متعلقہ اضلاع میں مؤثر کارروائی کا بھی حکم دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں جاری 3 ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے شاہدرہ فلائی اوورز کی سائیڈ روڈز، راوی کے نئے پل اور بیدیا انڈر پاس کی سائیڈ روڈز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کو درپیش مشکلات کے پیش نظر پروجیکٹ کی تکمیل میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے دریائے راوی پر پل کی تعمیر کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے بیدیا انڈر پاس پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا اور پروجیکٹ کے معیار کو سراہا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے مراکش میں تعینات پاکستان کے سفیر سمی ملک نے لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان نے نئے تعینات ہونے والے سفیر سمی ملک کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور مراکش کے مابین تعلقات کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ گورنر پنجاب نے مراکش میں تعینات پاکستانی سفیر سے ویزے کے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بلوچستان انفارمیشن ٹیکنالوجی انیشیٹو پروگرام کے تحت جامعہ بیوٹمس میں داخلہ ٹیسٹ ہوئے۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے انٹری ٹیسٹ کے مرکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گورنر کا کہنا تھا کہ مستقبل مصنوعی ذہانت، ای کامرس، ای بزنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے۔ ٹیسٹ میں 18 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ 55 سال کی عمر تک کے لوگ شریک ہوئے۔ گورنر بلوچستان نے سب سے کم عمر بچے کو لیپ ٹاپ بھی دیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے چیس فیڈریشن آف پاکستان کے وفد نے صدر حنیف قریشی کی سربراہی میں کراچی میں ملاقات کی۔ گورنر نے کہا کہ شطرنج کا کھیل صوبہ سندھ کی قدیم تاریخ کا اہم حصہ رہا ہے۔ جونیئر لیول پر پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی خوشائند ہے۔ ایشین یوتھ شطرنج چیمپئن شپ کے لیے سندھ سے منتخب کھلاڑی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ چیس فیڈریشن کے صدر حنیف قریشی نے گورنر کو بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان کے شطرنج کھلاڑیوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سندھ کے نگراں وزیر اطلاعات، اقلیتی امور اور سماجی تحفظ محمد احمد شاہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت لیبر اور ٹریڈ یونین قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت پسماندہ طبقات کے حقوق کے تحفظ اور ان کی مدد کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے سول سوسائٹی اور پڑھے لکھے افراد کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تعلیمی ادارے درخشاں روایات کے امین ہیں۔ انہوں نے ملک میں بزنس کی تعلیم کے فروغ میں ادارے کی کوششوں کو سراہا اور گریجویٹس کی مختلف شعبوں میں پیشہ ورانہ خدمات کی تعریف کی۔
اس موقع پر IBA کے فارغ التحصیل افراد میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ اور اب خبر شامل کریں گے فتح جنگ سے، جہاں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح امت کانفرنس عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر محمد نقیب الرحمان کی صدارت میں ہوئی، جس میں مفتی منیب الرحمان اور مفتی محمد اجمل رضا قادری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیر محمد حسان حسیب الرحمان نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے دونوں جہانوں میں مشعل راہ ہے۔ محفل کے اختتام پر پیر محمد نقیب الرحمان نے وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، افواج پاکستان کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ انگریزی روزنامہ دی فرنٹیئر پوسٹ کے بانی، چیف ایڈیٹر اور سینئر صحافی رحمت شاہ آفریدی کی نماز جنازہ حیات آباد پشاور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رحمت شاہ آفریدی مرحوم نے خیبر پختونخوا سے پہلے قومی انگریزی اخبار دی فرنٹیئر پوسٹ کی اشاعت شروع کی تھی۔ مرحوم صف اول کے صحافی اور جمہوریت پسند شخصیت تھے۔ سول سوسائٹی اور صحافی برادری نے رحمت شاہ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر، انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ اور یونیسیف کے اشتراک سے پاکستان کے مختلف اسکول طلباء کے درمیان آبی تحفظ سے متعلق ڈاکیومنٹری مقابلے ہوئے، جن میں پاکستان بھر سے 75 اسکولوں اور کالجز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ ڈاکیومنٹری مقابلوں میں آرمی پبلک اسکول اکوڑا خٹک کے بچوں کی تیار کردہ ڈاکیومنٹری سر فہرست رہی۔ طلباء نے پاکستان میں مستقبل میں پانی کے مسئلے کو احسن انداز میں اجاگر کیا۔ دستاویزی فلم میں پانی کے مناسب استعمال پر زور دیا گیا تاکہ آبی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ روز ٹریفک پولیس نے 95,000 سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے۔ اب پیٹرولنگ پوسٹ، خدمت مراکز اور پولیس اسٹیشن سے بھی لائسنس حاصل کیے جا سکیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد سفیان اپنی رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے خلاف جہاں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنا رکھی ہے، وہیں شہریوں کو بلا تاخیر لائسنس کے حصول کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے روایتی طریقہ کار کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر قائم خدمت مراکز سے بھی لائسنس کا اجرا شروع کیا گیا ہے۔ عوام بھی ذمہ دار شہری کے طور پر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ صرف ایک دن میں 95,000 سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر کے پنجاب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ان میں لرننگ، نیشنل، انٹرنیشنل اور تجدید سمیت تمام ڈرائیونگ لائسنس شامل ہیں۔ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہمارے ڈرائیونگ سینٹرز ہیں، جہاں پر لوگوں کے لمبی قطاریں اور کیوز موجود ہیں، جو لوگ اب قانون شکنی نہیں کرنا چاہتے اور ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ہی اب گاڑی یا موٹر سائیکل ڈرائیو کریں گے۔ شہریوں کے غیر معمولی رش کے باعث حکومت پنجاب کا پیٹرولنگ پوسٹ، خدمت مراکز کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشنز، آن لائن اور ایپ کے ذریعے شہریوں کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ خدمت مراکز کے ساتھ ساتھ پیٹرولنگ کی پوسٹ پہ، پولیس اسٹیشنز کے اوپر، آن لائن اور اس کے علاوہ ایپ کے اوپر لوگوں کو لرنر لائسنس بنانے کی فیسلٹی دی جائے۔ نئے سسٹم کے ذریعے اب شہری گھر بیٹھے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ایشیا پیسیفک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی الائنس ایوارڈز میں پاکستانی IT کمپنیوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستانی IT فرمز نے ہانگ کانگ میں منعقدہ ایشیا پیسیفک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی الائنس ایوارڈز میں 8 بڑے ایوارڈز جیت لیے۔ پاکستانی IT کمپنیوں نے 1 گولڈ میڈل اور 7 میرٹ ایوارڈز جیتے۔ ایپیکٹا ایوارڈز میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی سپر ویمن کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتنا ہے۔ ایشیا پیسیفک ICT الائنس میں چین، جاپان، سنگاپور، سری لنکا اور آسٹریلیا سمیت 16 ممالک شامل ہیں۔ اور ناظرین، قرآنی خطاطی مسلم امہ کا ورثہ ہے۔ دور حاضر میں خطاطوں نے نہایت محنت سے اس فن کو جلا بخشی۔ فن خطاطی کے فروغ کے لیے فیصل آباد میں واصل شاہد کے فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ تفصیل حافظ محمد علی عابد سے۔ صلو علیہ وآلہ کے عنوان سے منعقدہ خطاطی کی نمائش میں نوجوان خطاط واصل شاہد کے 25 فن پارے رکھے گئے۔ ان فن پاروں میں 18 میں خط ثلث،
5 में नस्तालीक जबकि 2 में खत्ते कोफिक इस्तेमाल किया गया। इस नुमाइश में मैंने 25 फन पाए रखे हैं, जिसमें स्विस में 18 फन पाए हैं, बकिया कोफिक और नस्तालीक खत में हैं, और हर फन पाया अपने तौर पे एक अलग से कंपोजिशन, एक अलग से तख्लीक है। नुमाइश को शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा और आर्टिस्ट के फन को खूब सराहा। पाकिस्तान में इस तरह के फ़नून के फ़रोग़ के लिए इदारों को, शख्सियात को बड़ी सरपरस्ती करनी चाहिए। जो इसको पेशा वराना तौर पे अपनाना चाहते हैं वो बेशक ना अपनाएं, लेकिन ये फ़न अगर वो सीख लेता है और फारिग वक्त में बैठ के अपनी आसूदगी के लिए, अपनी ज़हनी सुकून के लिए ये करता है, तो ये भी बड़ा सरमाया है। इसकी ट्रेडिशन को हमें आगे भी लेके चलना चाहिए और ये इनिशियल स्टेज, यानी मैं समझती हूँ कि हमारे जो एकेडमिक है उसमें भी खताती को जो है वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। इस मौके पर होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी, मेहर अब्दुल रऊफ और दीगर मुकर्ररीन ने फन खताती को मुस्लिम उम्मा का विरसा करार देते हुए इसकी तरवीज को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। सल्लु अलैहि व आलिही नुमाइश में रखे गए वासिल शाहिद के फन पारे उनकी फनी पुख्तगी के साथ साथ तालीमात रसूल के साथ उनकी वाबस्तगी का इजहार भी हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम बहावलपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मश्क मुनाकिद की गई, जिसका मकसद किसी भी हादसे की सूरत में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेना था। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। बहावलपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से होने वाली फुल स्केल इमरजेंसी एक्सरसाइज में सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाक फौज के इदारे 51 UAV, 12 आर्मी एविएशन, रेस्क्यू 1122, ईधी, महकमा सेहत, CMH, BVH, सादिक अब्बासी हॉस्पिटल, सिविल डिफेंस और दीगर मुतलका अदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुतलका तमाम महकमों ने पेशा वराना महारत का शानदार अमली मुजाहरा किया। 12 आर्मी एविएशन की जानिब से रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया। एयरपोर्ट पे कोई डिजास्टर या एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है, कोई एक इदारा उसको रिस्पॉन्ड, ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स तो हमारे नहीं होते, बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो उनका आना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हमारी तरफ से किसी इमरजेंसी की कॉल जाए तो वो वेल एंड टाइम आए कि कैजुअल्टीज कम से कम हो। आजकल के जदीद दौर में लिफ्टिंग ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में आपको पता बर्न केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए हम आर्मी एविएशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट में हमें हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया। एक्सरसाइज के इख्तिताम पर एयरपोर्ट मैनेजर अजहर फारूक ने मेहमानों के हमरा केक काटा और एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले अदारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। हवाई हादसा से जल्द अज जल्द नंबरदाजमा होने के लिए इस तरह की मशकें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। रुख करेंगे बागों के शहर लाहौर का, जहां गुले दाऊदी की दिलकश नुमाइश जारी है। नुमाइश का अहवाल बता रही हैं वर्दा सलीम। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में पतझड़ में भी फूलों की बहार सजाना पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का ही काम है। इसीलिए ये हर साल शहरियों के लिए गुले दाऊदी की खुसूसी नुमाइश का एहतमाम करता है। लाहौर के जिलानी पार्क में खूबसूरत आबशार के बाई जानिब गुले दाऊदी के फूल अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जलवागर हैं। फूल ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर ताजगी और लताफत का एहसास होता है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे नमाइश देखने आए हैं। जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत लग रहा है। लोगों में ये फूल मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। इधर हम आए तो ऐसा लग रहा है हम नेचर के बहुत करीब हो गए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। गुले दाऊदी के फूलों की खूबसूरत नुमाइश देखने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर ही नहीं मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी शहरी आते हैं। नुमाइश में शायकीन के लिए गुले दाऊदी की 50 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं, जबकि पार्क में 35,000 से ज्यादा पौधों और फूलों की मदद से दिलकश मंजर कशी की गई है। गुले दाऊदी की फूलों की नुमाइश ने लोगों को अपने शहर में लिए रखा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि खित्ता पोटोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मॉग और धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की अगर बात की जाए तो लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -8, श्रीनगर
کالام -5 جبکہ گلگت میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 8، کراچی 15، پشاور 4 جبکہ کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔